إنك سميع الدعاء صدق الله العظيم. Insya Allah di hadapan kita ada bayi binian atau perempuan, bukan lakian, yang insya Allah berkat yang kita dengarkan dari ayat suci yang barusan tadi dan syama'il Nabi Muhammad atau Maulid Haji, dan berkah kumpulnya kita saat ini sampai selesai acara kita, dan berkah datangnya tamu dari kota Mekah, Masya Allah, Habib Basim bin Hamad al-Attas datang dari kota Mekah, tanah suci sana bang, yang saat ini banyak masih saudara kita yang masih di sana, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan haji mereka mabrur, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk berangkat haji insyaallah. Dan mudah-mudahan kelak ia akan dijadikan oleh Allah sebagai anak yang salehah, anak yang taat pada Allah Rasulnya, anak yang cinta Allah Rasulnya, dicinta Allah Rasulnya, taat dan bakti kepada kedua orang tuanya, baik mulia, sopan santunnya, sehat afiat jasmani rohaninya, dibanggakan oleh kedua orang tuanya dunia sampai akhiratnya, dan berguna bagi agama nusa bangsanya. Dan mudah-mudahan ketika sudah pas waktunya umurnya kelak, Allah mudahkan baginya jodoh yang saleh insyaallah. Allahumma amin. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya ayyuhal bintul mubarakah samainaki bismil mubarak insyaallah Zia Fauzia Wardani binti Ahmad Fatani. Bintul mubarakah samainaki insyaallah bismil mubarak Zia Fauzia Wardani binti Ahmad Fatani. Bintu samainaki bismik bisamaki bima samaki lahbi bismil mubarak Zia Fauzia Wardani binti Ahmad Fatani. Allahumma inna samainaha Zia Fauzia Wardani binti Ahmad Fatani wa inna nu'iduha wa dhurriyyatan min syaitanir rajim ala hadhihi al-salah wa an nabiyya wa la namna bi asrafan halana wa janna fi tasmiya banati wa nawalina fi afya wa ila حضرة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وذخرنا وحبيبنا سيدنا وذخرنا ومولانا محمد. صل وسلم عليه. Allah jadikan jalan yang saleh insyaallah. Amin. Masyaallah. Allah jadikan seorang mukminah yang selalu ibadat kepada Allah, selalu bertobat kepada Allah, dan banyak amalnya insyaallah. Amin. Allahumma amin. Ya Sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد وصل على رسولك سيدنا محمد وصل على رسولك سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وصل على رسولك سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على رسولك سيدنا نبينا وحبيبنا وشفيعنا
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي به مشكورا وفعلي به محمودا، وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساقيك ووسع إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمنسي بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم بجميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا، وبالحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا بالعمل بطاعتك وصدق بخدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. Para alim ulama, para habaib yang sama-sama kita hormati, wabil khusus guru kita yang selalu membimbing kita, Sayyidil Fadil Al-Alim Al-Habib Hashim Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan juga yang mulia, yang terhormat, yang kami agungkan, tamu kita yang datang dari kota Makkah, Sayyidil Fadil Al-Alim Al-Habib Qasim bin Ahmad Al-Attas. Mudah-mudahan dengan kehadiran para habaib malam hari ini menambah keberkahan pada majelis kita malam hari ini. Para asatidah yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kami atas nama keluarga besar, mewakili keluarga besar Haji Yusran atau Haji Yus sekeluarga, mengucapkan ribuan terima kasih kepada antum semua yang hadir malam hari ini, dan juga kami mengucapkan ribuan ampun dan maaf kepada pihak berataan apabila ada kekurangan di dalam majelis malam hari ini. Maka insya Allah kita akan dengarkan langsung tausiah mau'izatul hasanah yang insya Allah akan disampaikan oleh tamu kita yang mulia Al-Habib Qasim bin Ahmad Al-Attas, dan insya Allah yang akan langsung diterjemahkan oleh guru kita Sayyidul Fadil Al-Habib Hashim bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Pada beliau bertempat kami persilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat, saya mengharap antum mendengarkan dari beliau ya. Saya takut ada kurang atau lebih dalam terjemah, maklum bebal masih, bungul masih bahasa kasarnya ya. Yang antum dengarkan, biar yang antum dengarkan dari beliau barangkali malam hari ini, malam ini detik ini antum tak paham, tapi kelak antum kelak nanti antum paham insya Allah. Apalagi tamu dari Mekah yang dari situlah menyebar Islam seluruh penjuru dunia. Dari bahari sampai sekarang, sampai akan datang Islam akan lebih besar nanti ya, insya Allah. Ayo mari antum dengarkan semua dari beliau, terutama cilacin yang di dalam nih beliau. Kan mudah-mudahan insya Allah malam ini keberkahannya buat setiap kita lebih, dan mudah-mudahan malam ini hajat-hajat kita yang belum sampai mudah-mudahan sampai. Amin. Sallallahu ala Muhammad. Qul salata ala nabi. Alhamdulillah rabbil alamin, jama'ana wa iyyakum ala farhati قراءة مولد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, segala puji atas Allah Tuhan yang menciptakan semua alam semesta ini, dan alhamdulillah ialah yang mengumpulkan kita malam hari ini dengan rasa gembira dalam membaca sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وإن كان الله سبحانه وتعالى قد قدر لأقوام غيركم أن يجتمعوا على معصية أو يجتمعوا على مباح من المباحات، فقد تفضل وتكرم عليكم ربكم أن جعلكم تجتمعون على فرحة بحبيبه صلى الله عليه وسلم. Saat ini, detik ini Allah Subhanahu wa taala banyak kumpulkan selain kita dalam pertemuan yang mudah Allah jauhkan kita, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau pertemuan yang mubah, hati yang boleh ya, seperti nongkrong di kafe boleh ya, yang tidak boleh itu merumpi di situ boleh, tapi alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam merasa gembira dalam membaca sejarah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد بشرنا بأن من يصلي ويسلم عليه
فإنه هو بذاته صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام. فأسأل الله أنه حينما تعرض أسماؤنا اسما أن يرد علينا رسول الله السلام. Alhamdulillah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah berjanji, dan ini merupakan kabar gembira bagi setiap kita, bahwasanya setiap kali kita bersalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau langsung yang akan membalas salawat salam terhadap kita semua, dan mudah-mudahan insya Allah ketika nama-nama kita dibawa oleh malaikat, disolatkan di hadapan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau pun akan langsung insya Allah membalas salawat salam terhadap setiap kita. Amin. وكما أن أسماءنا فردا تعرض على سيدي رسول الله، فإن عموم هذا المجلس في هذا البيت وما حوله وما جاوره وهذه الطرقات كل هذا يعرض على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sebagaimana insya Allah nama kita satu persatu akan dibawa, disodorkan oleh malaikat ke hadapan Nabi besar Muhammad, sehingga Rasulullah tahu satu-satu ini nama-nama kita. Begitu juga majelis kita ini, bahkan rumah yang ada di sekitarnya, sekelilingnya, bahkan jalan yang ada ini akan juga disodorkan di hadapan Nabi besar Muhammad, sehingga Nabi besar Muhammad tahu tempat ini sekitarnya, dan bahkan jalan yang ada di depan ini, di majelis ini. ولما أخبرني أخي الحبيب هاشم جزاه الله خيرا عن مجلسكم أنه مجلس شهري، ونظرت إلى الناس في الطريق ما شاء الله تبارك الله وما حولكم من البيوت، تأملت رحمات الله وبركات الله التي ينزلها على أهل هذا البيت وعلى أهل هذه البيوت أجمعين. Dan tatkala Habib Hashim memberitahu kepada anak, majelis ini sebulan sekali, itu maksudnya saya ngisi sebulan sekali. Maka ketika saya datang tadi, saya membayangkan akan banyaknya rahmat, keberkahan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap yang hadir di tempat ini. ولما أخبر حبيبكم صلى الله عليه وآله أن لله سبحانه وتعالى ملائكة وظيفتهم وعملهم هو أن يبحثوا على مثل هذه المجالس، أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم إذا حضروا في مثل هذه المجالس فإنما يترصون طبقة فوق طبقة فوق طبقة حتى يصلون عنان السماء. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahu kepada kita bahwasanya ada malaikat-malaikat yang memang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mencari majlis serupa ini, majlis seperti ini. Maka ketika mereka mendapatkan majlis seperti ini, maka mereka berkumpul di tempat ini, namanya malaikat demi malaikat, namanya bertingkat-tingkat mereka banyak, mungkin bersab-sab mereka, tapi sabnya naik ke atas, bersab-sab sampai ke langit mereka berkumpul sabnya. ففي ميزان ربنا سبحانه وتعالى لا ينظر الله إلى المجلس أهو صغير أم هو كبير، هل الناس فيه كثير أو قليل، هذا ليس في ميزان ربكم سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, bukan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dalam majlis itu apakah ia besar atau ia kecil, atau yang hadirnya sedikit atau banyak. Alhamdulillah, في ميزان ربكم الموجود هو أن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. Alhamdulillah, dalam pandangan Allah, nilai Allah Subhanahu wa taala dalam hadirnya majlis atau dalam majlis itu, Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk kalian, rupa kalian, tapi yang Allah akan lihat dari kalian adalah bagaimana hati kalian. صلوا على حبيبكم صلى الله عليه وسلم. Salawat terhadap kekasih kalian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ما حال مؤمن نظر الله إلى قلبه فوجد في قلبه حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. Coba bayangkan bagaimana nilai kita terhadap seseorang mukmin yang Allah Subhanahu wa taala pandang hatinya,
ketika Allah melihat dan pandang hatinya, Allah dapatkan di hati hamba tersebut ada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كم من الأنوار وكم من الرحمات الله سبحانه وتعالى يقذفها في قلب هذا المؤمن لأن في قلبه حبيبه صلى الله عليه وسلم. Maka kita akan bisa membayangkan bahwasanya berapa banyak limpahan luapan cahaya dan rahmat pasti Allah Subhanahu wa taala akan masukkan, akan tuangkan dalam hati seseorang yang di hatinya ada kekasihnya Nabi Muhammad. ولما خاطب الله المؤمنين المحبين لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم قال لهم ربنا سبحانه وتعالى واعلموا أن فيكم رسول الله. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, menjelaskan kepada kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat firman yang tegas. Allah mengatakan, ketahuilah wahai sekalian hamba-hambaku, sesungguhnya ada pada kalian itu Rasulullah, utusan Allah, itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. في ليلة مباركة مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة التي أوصانا عليه الصلاة والسلام أن نكثر من الصلاة والسلام عليه في ليلة الجمعة يوم الجمعة. الحمد لله تغانمتم أنتم هذه الليلة وجلستم في هذا المجلس، فلا تتوقفوا من الصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. Maka alhamdulillah Allah kumpulkan kita di malam yang penuh berkah, malam yang memang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasiat kepada kita untuk kita memperbanyak salawat salam terhadap beliau dalam Jumat dan hari Jumat. Maka saya menghimbau kalian semua untuk jangan sampai stop lisan kita, lidah kita, untuk memperbanyak salawat salam terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولقد في منهج عباد الله الصالحين أنهم يكثرون من الصلاة والسلام على رسول الله في هذه الليلة حتى إذا جاءت ساعة الإجابة غدا من بعد صلاة العصر إلى المغرب، فإن هذه الساعة الفاطمية ساعة الإجابة، فإنهم لا يتوقفون فيها عن الدعاء. Maka termasuk kebiasaan orang-orang soleh, mereka dari semenjak mulai masuknya malam Jumat, mereka sudah memperbanyak salawat salam terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai esok hari di waktu asar. Setelah asar besok hari itu waktu ijabah, waktu yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk dikabulkan permintaan seseorang hamba, yaitu waktu yang dikenal oleh sebagai waktu Fatimiyah. Artinya waktu Sayyidah Fatimah ananda Nabi besar Muhammad, putri Nabi besar Muhammad, di waktu itu beliau menghabiskan waktunya di mihrab beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka orang-orang soleh kala waktu itu, kalau sudah datang waktu itu, mereka menyibukkan diri mereka setelah berselawat untuk memperbanyak doa. من كانت له حاجة عند الله، من كان يريد الصلاح لأولاده، الهداية لأبنائه وبناته، من كان عنده أحد مريض، من كان يريد رزقا من الله سبحانه وتعالى، فلا يضيع ساعة الإجابة غدا إن شاء الله. Maka siapapun di antara kita yang memiliki hajat, apapun hajatnya, mungkin kepengen anaknya menjadi anak yang soleh solehah, mungkin ada keluarga kerabatnya yang sakit biar disembuhkan oleh Allah, atau mungkin dia punya hajat yang lainnya, terutama yang hadir ini kelihatan muka-mukanya pengen sugih semua, Pak. Maka kesempatan besar di waktu itu pada asar itu untuk dia minta apapun hajatnya, dan mudah-mudahan insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وقد كان دأب الصالحين ومنهج الصالحين في هذه الساعة أنهم إذا فرغوا من صلاة العصر كل واحد منهم لا يزال يقيم وجهه على القبلة ويدعو الله ولا يتكلم مع أحد حتى يؤذن المغرب. Orang bahari dari hamba-hamba Allah yang saleh, kebiasaan mereka setelah mereka menghabiskan malamnya, siangnya dengan memperbanyak salawat salam terhadap Nabi Muhammad, itu malam Jumat, hari Jumat, maka ketika masuk waktu asar, mereka setelah melaksanakan salat asar berjamaah, mereka tidak beranjak dari tempatnya dan mereka tidak mengajak seseorang pun bicara di waktu tersebut. Mereka sibukkan diri mereka untuk beribadat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai habis waktu asar itu.
يقول سيدنا الإمام الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه: حضرت كثيرا من الأولياء والصالحين فما وجدت منهم أحدا يتكلم بكلمة في عصر يوم الجمعة، لأن كل وقتهم يكون في الدعاء. Imam Hasan Basri seorang tabi'in. Tabi'in itulah seorang yang berjumpa dengan sahabat Nabi Muhammad, namanya tabi'in. Bahkan beliau dikenal sebagai seorang tabi'in yang terbaik, termulia, teragung. Beliau mengatakan, aku tidak berjumpa dengan seseorang wali atau orang soleh di masa beliau. Kalau sudah masuk di asar hari Jumat, mereka tidak mengajak seseorang pun bicara sampai maghrib, kecuali mereka menghabiskan waktu itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في ليلتنا هذه خاصة وفي كل أيامنا وليالينا. Dan saya secara pribadi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di saat ini untuk memberkahi kita semua yang hadir di malam hari ini, di malam hari ini khusus, dan setiap malam dan hari-hari yang kita lewati dalam seumur hidup kita. Amin ya Rabb. وأسأل الله سبحانه وتعالى إن كان يعلم أن في قلوبنا ما لا يصلح لأن يكون فيه أنوار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسأل الله أن يصلح قلوبنا ويطهرها من كل ما لا يرضيه. Dan saya dan kita semua minta saat ini kepada Allah Subhanahu wa taala, andaikan ada di hati kita sifat perangai yang menghalangi cahaya Nabi besar Muhammad SAW masuk ke dalamnya, kita minta saat ini kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan semua itu dan menghilangkan semua sifat yang tidak disukai, diridai oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الأنوار والرحمات التي أنزلها في هذه الليلة على هذا البيت وعلى ما حوله من هذه البيوت، أن يديم أنوار هذه الأنوار، وأن يجعل هذه البركات على أهل هذا البيت خاصة وما حولهم إن شاء الله من البيوت، ويكون لهم هذا عائدا على صحتهم وعافيتهم وأرزاقهم. Dan saya juga minta secara khusus, mudah-mudahan rumah ini secara khusus dan rumah-rumah yang ada di sekitarnya, begitu juga yang hadir, Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan cahaya-cahaya, rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan putus insyaallah, cahaya dan rahmat dan keberkahan itu buat rumah ini, sekitar dan semua penghuninya. Amin. وأسأل الله سبحانه وتعالى لكل من حضر المجلس أن يعود إلى بيته وهو محمل بأنوار الهداية والبركة والصلاح لأولاده ولأزواجكم ولإخوانكم ولأهل بيوتكم أجمعين. Dan saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala bagi semua yang hadir malam hari ini, insyaallah mereka tidak hadir kecuali membawa cahaya, membawa rahmat, membawa berkah, dan berkah itu, cahaya rahmat itu insyaallah juga meliputi semua keluarganya, anaknya, istrinya, saudaranya, dan semuanya insyaallah. Amin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sebentar ya, beliau ini alat tos Pak, alat tos, suara saudara kembarnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Kita bahari, kita berdua dulu di satu perut bunda, walaupun merampun sedikit Bang. Nah, kita dulu, kita Syekh Abu Bakar sama Agil itu di dalam satu perut ibunya, namanya Syarifah Talha binti Agil bin Ahmad bin Abi Bakar Sakrar, satu perut. Dan alhamdulillah dari kakek beliau ini Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, guru besarnya Habib Abdullah bin Al-Haddad sahabat Ratib Haddad. Dan kailah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ini ada ratib namanya Ratib Al-Atas, ratib yang terkenal. Barang siapa yang baca ratib itu, insyaallah Allah akan jaga ia dari sihir sehebat apapun sihirnya. Andaikan ia kena sihir, insyaallah kalau dibaca rutin itu ratib, insyaallah sihirnya dengan sendirinya akan hilang. Maka kesempatan kitanya minta beliau, mudah-mudahan beliau bersedia untuk mengijazahkan kita ratib Al-Atas. Ya, terus mendumnya Habib Rizna ratib Al-Atas.
Alhamdulillah saya hampir tidak pernah meninggalkan setiap malam ratib alat atau begitu juga insyaallah ratib haddad saya bacanya. Alhamdulillah kebetulan beliau datang bang dari Mekah bang. Kalau orang kan dari Sungai Musi aja. Kalau beliau datang dari Mekah, masya Allah kita minta. Kebetulan beliau datang hadir, mudah-mudahan nanti kita bisa baca. Nah, kita bisa amalkan insya Allah kebaikannya, keberkahannya amat sangat luar biasa. Ya, mudah-mudahan beliau bersedia. Itu mungkin Sayyidil Ijazah kira terlalu atas. Bismillahirrahmanirrahim. على ما طلبه أخي الحبيب العاشق في إجازتي في راتب سيدي الجد الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، وفي راتب تلميذه سيدي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، وفي كل أذكار وأوراد السادة العلويين الواردة في أكثر من كتاب خلاصة المدد النبوي لسيد الحبيب عمر أو ربيع الأسرار أو مخ العبادة، في كل الكتب كل ما ثبت عن السادة العلويين من الأوراد والأذكار فإني أجيزكم به. Wabillahi ijazah. Ya, alhamdulillah beliau telah mengijazahkan kita bukan hanya ratib al-atas. Beliau ijazah kepada kita ratib al-atas, ratib haddad dan semua wirid zikir para habaib yang ada di kitab-kitab. Rabiul Asrar, kitab Mukhul Ibadah, kitab Khulasatul Madad punya Habibu Umar. Pokoknya wirid-wirid habaib termasuk yang diimdad punya Abagul Syukum. Kalau itu ada wiridnya, ada ratib atasnya di situ imdad, ada ratib namanya haddadnya di situ, ada wiridul latifnya, ada wirid-wirid habib-habibnya. Termasuk pokoknya wirid habib siapapun habibnya selain Habib Hashim Bang ada punya wirid. Wirid itu semua beliau ijazahkan. Alhamdulillah. Makasih Bah. Karena kita dapatnya gratis Bang. Makan gratis saja Masya Allah. Alhamdulillah. Apalagi dapat ijazah gratis. Tidak perlu kita berangkat ke Hadramaut, tidak perlu kita berangkat ke Mekah. Datang Masya Allah dari Mekah ke sini rumah Haji Yus, langsung kita diberi ijazah Masya Allah. Jadi antum mau baca wirid Habib silahkan baca, tapi jangan banyak-banyak. Ya ratib atas sekali aja, jangan nanti banyak-banyak. Takutnya antum tidak kuat nanti ketawa sendiri pinggir jalan. Pokoknya bacanya namanya satu kali aja ya, satu kali aja. Terutama wirid sakron, jadi jangan banyak-banyak, satu kali aja. Kalau mau baca banyak ya sekali malam sekali siang itu ya. Alhamdulillah. Nah, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Habibah Barsimalar atas namanya ijazah yang beliau berikan. Karena beliau punya guru-guru Bang. Guru-gurunya itu guru ganal, bukan guru halus. Gurunya tuh guru top, bukan guru markotop. Gurunya top. Habib Abdul Ghani bin Ahmad Syagab, seorang wali kutub. Habib Ahmad Bashir bin Al-Haddad, seorang ulama besar wali kutub. Habib Bakar bin Abdullah Al-Attas Habsyi, wali kutub. Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Masya Allah, dan banyak di sana guru-guru yang besar di kota Mekah, Jeddah dan Madinah. Alhamdulillah malam hari ini kita dapat semua namanya keberkahan. Yang di Mekah kita dapat, Madinah kita dapat, di Jeddah kita dapat. Alhamdulillah berkat beliau. Makasih banyak Beb ya Allah. Mudah-mudahan Allah sampaikan hajat-hajat Habib. Apapun hajatnya sebagaimana Allah sampaikan hajat-hajat kita. Mudahan berataan sugi dunia akhirat. Amin Allahumma. Terutama Haji Yus, mana Haji Yus? Yang paling sugi malam hari ini Haji Yus. Ya. Karena berkat Haji Yus ini Masya Allah datang Habib dari kota Mekah. Apalagi dapat ijazah. Masya Allah, mudah Allah berikan Haji Yus sehat afiat panjang umur. Semua keluarga sehat afiat panjang umur, dan semuanya yang hadir sehat afiat panjang umur dan sugi berataan. Amin. Taqabbalallahu minkum. Kalau antum mau hadir lagi namanya tausiah beliau malam besok, beliau di sini dekat di tempat Guru Hamidan Citra Geria, Rumah Sakit Hermina, jalan dikit kiri, turun kiri pertama itu nah. Masuk perumahan Citra Geria itu, turun kiri itu pokoknya kiri. Turun kiri nanti ada kiri.
itu sudah di situ, biasanya sudah ada orang di depan jalan situnya. Itu di tempat Ustadz Hamidan nanti. Malam besok beliau ngisi di situ. Dan kalau antum mau datang lagi malam minggu, beliau malam minggu agak jauh bang. Malam minggu di mana? Di perumahan namanya Artas di Daman Huri di Pondok Pesantren An-Nasr wal Futuh yang Ustaz Ahmad Rusdi Ridha di situ. Malam minggunya ya, malam Senin Lambung. Oh, nggak tahu saya Lambung alamatnya. Oh, Jalan Kenari. Di Lampung Jalan Kenari. Pokoknya lupa ada aja bang. Di mana majelisnya? Di sana ya. Malam Selasa. Beliau sedang pulang. Oh, Senin ke Palangkaraya beliau. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan beliau selalu sehat afiat. Ya, saya insya Allah yang punya waktu ya malam besok ya, jangan lupa ya. Malam besok karena dekat di sini ya, dan jauh di sini malam besok. Nah, ada di Isya juga ya, tempat Guru Hamidan. Sekalian khol itu ya, khol saya saman ya. Sekalian khol saya saman gitu. Terima kasih. Dan saya minta maaf tadi ya, saya merasa memang ada kurang-kurangnya bang dari terjemahan yang jelas kurang pas. Nah itu saya minta mudah-mudahan yang ada yang sedikit yang kurang pas itu insya Allah berkah. Ya, Allahumma. Tolong ambilkan enggak? Itu ambilkan tuh. Kompokan ke sendok sini. Kalau kompokan ada berapa tuh? Ya, sini satu kompokan. Kopokan. Kompokan satu. Ini makan aja deh. Karena makan aja dulu suruh. Bikin makan aja. Nyambut biar. Terus Hasib, bikin makan aja dulu. Sini mana jalan? Ini aku kasih. Ya, taruh situ. Jangan apa-apa. Jangan di dalam aja, bilang nanti. Din, aku juga mau selesai Din. Apa dah? Di mau juga Din ntar sisanya. Bagi-bagi sisanya habis. Anu. Udah mau Din, kamu lagi minta Din. Tasnya itu nasi goreng dia. Nasi goreng pun jangan nanti kita sugi. Jangan. Sugi semua siapa kan berjualan. Sugi segangan. Din, ambil berkahnya Din. Berkat. Sugi segangan sampai yang belanja. Semuanya. Sudah bukan banyak itu. Bukan sana. Ini sama nih. Biar miskin aja biar yang jualan. Amin.
Harga kita sendok. Sendok kita sendok. Sendok dua kak, dua aja dua. Sendok sendok. Ada sendoknya? Samsul ditamprak kan? Sambatkan. Angkanya aja. Angkanya aja. Jadi yang mereka emang bisa. Jangan dia lah, jangan. Mana sendoknya? Sendok. Orang ada yang mau buka buka. Oh iya. Udah cukup kan? Sudah tuh. Sendoknya naik aja. Tadi minta. Bukan di Harun ada sendok. Oh. Din. Kalau ini enggak mau. Yang mau ikut Oh, diangkat. Sabar, dapat semua dapat.
Bella tuh tadi hendak Bella masih hidup. Udah aku